ကိစ္စမယ်နော်နမောတတတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနော်ပရမတ္ထအဓိကတော့ဂုံတော်ကြီး9ပါးဂုံတော်ကြီး9ပါးတဲ့ဂုံတော်တွေကအများများရှိတယ်ဂုံတော်ကြီးဂုံတော်တွေ9ပါးတဲ့မှာလဲအထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ဂုံတော်ဆိုတော့ကကုသိုလ်တွေမှာဘဂဝါဘုံပြီးတော့လောကီကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားပြည့်စုံလို့မို့လို့အရဟတမေဉာဏ်သမညုတဉာဏ်တွေရတာမို့လို့နော်အရဟတမေဉာဏ်တက်တဲ့ဟာကအရဟံဂုံတော်သမညုတဉာဏ်တက်တဲ့ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ပဲအဲ့ဂုံတော်ကြီး3ခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားနမောတတနဲ့ရှိခိုးမယ်နော် Before the tomato, Buddha has the great 9 qualities. We must homage to the Buddha, Namo Sada 3 times. Jadi tadi sebelum mulai Dhammatok kita mengucapkan Namo Tassa itu 3 kali. Itu artinya kita memberi penghormatan kepada Buddha karena Buddha memiliki 9 kualitas. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa သိက္ခာ3ပါးသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဟောမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲဒီသိက္ခာ3ပါး Zero will peace 3 Sikha. Sila Sikha, Samadhi Sikha, and Panya Sikha. Silas mean morality, Samadhi mean concentration and wisdom. Saya akan menjelaskan mengenai 3 sikha. Sikha itu artinya pelatihan. Jadi ada pelatihan sila, artinya moralitas, pelatihan samadhi, artinya konsentrasi, dan pelatihan panya atau kebijaksanaan. သီလသိက္ခာကသီလသာသနာကိုပြောတယ်သမာဓိသိက္ခာကသမာဓိသာသနာကိုပြောတယ်ပညာသိက္ခာကပညာသာသနာဆိုတာကအဆုံးအမနော် Sadhana means Buddha teach. Sikha, Sila Sikha means Sila Sadhana. Samadhi Sadhana means Sadhana, Sila Sadhana. Samadhi Sikha means Samadhi Sadhana. Panya Sikha means Panya Sadhana. Sasana artinya ajaran. Tadi sikha artinya pelatihan. Jadi pelatihan sila artinya ajaran sila dari Sang Buddha. Pelatihan samadhi atau konsentrasi artinya berarti ajaran mengenai samadhi. Dan pelatihan kebijaksanaan berarti artinya adalah ajaran kebijaksanaan. သာသနာဆိုတာကအဆုံးအမကိုပြောတယ်ဘာကောင်းအောင်ဆုံးမတာလဲဆိုတော့နော်လူတွေမှာတတ္တဝါတိုင်းမှာအလောက်က3ခုပဲရှိတယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ပါးစပ်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ် There are 3 actions for human beings: verbal action, body action, and mental action. Sadhana means the Buddha preach or Buddha teach. Buddha teach, what he teach means he teach only wholesome deed. The human beings must avoid that unwholesome deeds. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu hanya melalui 3, yaitu ucapan, perbuatan, dan pikiran. Tadi sasana artinya ajaran Buddha, jadi artinya ajaran Buddha ini selalu mengajarkan perbuatan yang baik melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran, dan menghindari perbuatan yang buruk melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. ကာယကံကိုယ်နဲ့လုပ်တာကာယကံပါးစပ်နဲ့လုပ်တာဝစီကံစိတ်နဲ့လုပ်တာမနောကံအဲ့ကံတွေကောင်းဖို့ရအတွက်ဘုရားကအဆုံးအမတယ်အဆုံးအမဆိုတာသီလအဆုံးအမသမာဓိအဆုံးအမပညာအဆုံးအမတွေကိုယ်မှတည်အောင်နှုတ်မှတည်အောင်စိတ်မှတည်အောင်လုပ်တာကိုသာသနာပြုတယ်ခေါ်တယ်သာသနာပြုမယ်သာသနာပြုရမယ်နော် Buddha teach 3 actions. These we do with body, that is called body action. We speak is verbal action, and what we think is the mental action. Buddha teach only what must we do, what must we avoid.
the Buddha teach only what is the wholesome and unwholesome. Jadi ajaran dari Buddha adalah mengajarkan kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, yang melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran. Jadi apa yang kita perbuat melalui jasmani dan apa yang kita ucap melalui mulut kita dan apa yang kita pikirkan di pikiran kita. Jadi untuk menghindari perbuatan, menghindari akusala yang tidak baik. Tila dadana ne kayagan wasigan ka on chin yare. Kaya tila dadana sura ka asoma tila asoma pyaga kayagan kaung bu soma de wasigan kaung bu soma de. Ai soma ri ko ma di ong no ma di ong. 5 ပါးသီလနဲ့စောင့်ထိန်တယ်လူတွေကျင့်ရမယ့်သီလက5 ပါးသီလပဲ5 ပါးသီလကဘာလဲကာယကံဝစီကံကောက်အောင်စောင့်ထိန်တဲ့ဒါကသာသနာကိုမာတီအောင်နှုတ်မာတီအောင်သာသနာကာယကံဝစီကံကောက်အောင်ကျင့်တယ်ဆိုတာနော်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ကသာသနာတီအောင်လုပ်တာကိုမာဖြစ်ဆုံးမတွေတီအောင်နှုတ်မာအဆုံးမတွေတီရင်သာသနာပြုနေတာပဲ Buddha preached to human beings to abstaining verbal action and what must be key. Buddha teach to keep 5 precepts to human beings. The 5 precept is to control your verbal action and body action. Jadi Buddha mengajarkan pada kita untuk selalu mempertahankan 5 sila untuk menjaga perbuatan kita dan menjaga ucapan kita. ဘုရားဖခင်ကသူများတဲ့မတတ်ပန်တဲ့သူများမပေးတာမယူခြင်းမှနဲ့သူများရာတွေမဆက်စည်းပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေစမ်းပါလို့ဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့တိုင်းကာယကံကောင်းအောင်နေတာပါဏတိပါဒဝေရမဏိတိခာပဒံတမာရိယာမိအဒိဏဒါနာဝေရမဏိတိခာပဒံတမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာဇာရဝေရမဏိတိခာပဒံတမာရိယာမိဆိုရင်ကာယကံမှာသာသနာတည်သွားပြီကာယကံဖြူစင်သွားပြီဒါကြောင့်သီလသာသနာသီလကျင့်စဉ်တွေမပြောက်ပြတ်ဖို့ရအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားခိုင်းတဲ့တိုင်နေဖို့ဖျားအဆုံးမတိုင်နေတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကာယကံကောင်းအောင်ဖျားအဆုံးမတိုင်နေဖို့လိုတယ် If you want to become Buddha Vasa woman, you must obey what the Buddha abstain or what must we obey. So firstly, find the 5 precepts. Buddha preached abstaining from the killing, abstaining from the panatipada, abstaining from stealing. Abstaining from the sexual misconduct, that must be avoided. If you avoid that body action, you must become Buddhism. Jadi untuk menjadi umat Buddhis yang sejati, menurut saya kita harus mengikuti apa itu ajaran Buddha, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jadi Buddha mengajarkan kita untuk menghindari, yang pertama tadi yang menghindari pembunuhan, panatipata. Terus yang kedua adalah menghindari mengambil barang hak yang belum diberikan, adinandana, dan yang ketiga adalah menghindari perbuatan asusila atau kamisumicacara. Jadi dengan menghindari 3 perbuatan yang tidak benar ini, berarti kita sudah menjadi umat Buddhis yang sebenarnya. ကာယကံကောင်းအောင်ကာကိုမာသာသနာတည်အောင်လုပ်တတ်ပြီးဘုရားဘာသာဖျားခိုင်းတဲ့တိုင်ကာယကံကောင်းအောင်ကျင့်တတ်ပြီးဆိုရင်ဝစီကံကောင်းဖို့ကျင့်ဖို့ရတဲ့ဝစီကံဆုံးပါဇက်ဆုံးမဖျားကမလိမ်ပန်နဲ့မူသားမပြောပါနဲ့ဂုံမတိုက်ပါနဲ့ပိတုနာဝါစာမလုပ်ပါနဲ့ကြမ်းထတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဖရုဒဝါစာမလုပ်ပါနဲ့တန်ဖပလာပါအကျိုးမရှိပါနဲ့မပြောပါနဲ့လို့ဖျားကဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့တိုင်နှုတ်မှာသာသနာတည်ဖို့ရတဲ့မူသာဝါရဝေရမဏိတိခပရံတမာရိယာမိပိတုနာဝါစာဝေရမဏိတိခပရံတမာရိယာမိပရုဒဝါစာဝေရမဏိတိခတန်ဖပလာပါဝေရမဏိတိခပရံတမာရိယာမိဆိုရင်နှုတ်မှာသာသနာတည်သွားပြီသာသနာပြုတတ်ဖို့ရတဲ့
နှုတ်မှာသာသနာတိဗုဒ္ဓဘာသာဖျားခန့်တဲ့အတိုင်းဝစီကံကောင်းအောင်နေတာကိုပါလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်ခေါ်တယ်သီလသာသနာကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာသာသနာပြုတယ်သာသနာတည်အောင်သီလသာသနာတွေမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ Buddha preached for the verbalization what you must abstaining from the lying, abstaining from the slandering, rush and the vain thought. You must avoid that for verbalization. Jadi tadi yang pertama adalah perbuatan melalui badan jasmani harus kita hindari. Sekarang saya sudah menjelaskan mengenai yang kita lakukan mengenai ucapan yang harus dihindari. Yang pertama adalah berkata bohong. Yang kedua menghindari fitnah. Ya. Nanti pada wiram itu kalau namanya yang ini. Oh yes. Okay. Musawara. Yes. Yang pertama adalah menghindari ucapan bohong. Yang kedua adalah menghindari ucapan fitnah. Yang ketiga menghindari ucapan kasar. Yang terakhir adalah menghindari ucapan omong kosong atau yang tidak ada gunanya. Itu 4 ini diajarkan oleh Buddha harus kita hindari. သီလသာသနာသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်သီလသာသနာကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာတည်အောင်လုပ်တော့ကံကောင်းတယ်ကာယကံကောင်းတယ်ဝစီကံကောင်းတယ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရတယ်နော်သီလကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ခုဖျားပွင့်တဲ့ခါမို့လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီကောင်းတွေဖြစ်ဖို့သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရဖို့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တဲ့ကလူဘဝနတ်ဘဝလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအချမ်းသာဆုံးအိုနာသေးလွတ်တဲ့ဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါသီလကာယကံဝစီကံကောင်းအောင်ကျင့်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Abstaining from the 4 verbal action and 3 body action that is called sila sadhana. If you keep that 5 precepts you in your body and in your bowel, that is already keep the sadhana. Oh, yes. Jadi dengan menghindari 3 perbuatan melalui jasmani tadi dan 4 yang kita lakukan melalui ucapan tadi yang kita hindari berarti kita sudah memiliki sila sasana di diri kita. Begitu juga apabila kita menjaga 5 sila berarti kita sudah memiliki 5 sasana. လူတွေကျင့်မဲ့သီလဂဟထသီလခေါ်တယ်အဲ့သီလ5ပါးသီလပဲလူတွေကျင့်မဲ့သီလ5ပါးသီလကခုက4ပါးကုန်သွားပြီပါဠိပါဒအဋ္ဌိဏဒနာကာမတုမိစ္ဆာစာရမုတာဝါဒနောက်ပိုင်းသူရာဆိုရမူရစေဝါးတွေသုံးတယ်ဘိန်းကစောရဲ့ဖင်စီတိုင်းဆေးကြောင့်အစရှိသောမူရစေဝါးတွေသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယကံလည်းအကျင့်မကောင်းနိုင်ဘူးဝစီကံလည်းအကျင့်မကောင်းနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေများလဲကုသိုလ်တွေလည်းမများနိုင်ဘူးတတိကောင်းလားဆိုတတိလည်းမကောင်းနိုင်လို့မလို့ဒါကအကုသိုလ်များခြင်းရဲ့အကြောင်းမို့လို့သူရာကိုရှောင်ခိုင်းတယ် The Sayadaw preach already 4 precepts. Another one is drinking alcohol and antitoxin. That is more action leads to the akusala. That is he can forget everything and he can do every akusala. So you must abstain from the drinking alcohol and antitoxin. Jadi tadi dari 5 sila itu keempatnya sudah dijelaskan yang tadi melalui ucapan itu dan perbuatan itu. Tapi ada satu lagi di sila kelima yang menghindari zat-zat yang bisa menghilangkan kesadaran ini menurut saya itu harus dihindari. Sebabnya kenapa? Karena dengan orang yang kehilangan kesadaran itu dia bisa melakukan perbuatan akusala yang mana saja. Karena orang itu kan kesadarannya berkurang. Jadi bisa melakukan panatipata atau bisa melakukan adinandana. Jadi ada 4 ini semua bisa dilakukan karena orang itu kesadarannya kurang. Jadi harus dihindari menurut saya seperti itu. Nisa dila nisa na garu ramban အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံကောင်းကျင့်မဲ့သီလမို့လို့နေစာသီလခေါ်တယ်အမြဲတမ်းစောင့်ထည့်ရမယ်လူတွေစောင့်ထည့်ရမယ်သီလနေပတ်သီလဗုဒ္ဓဘာသာဖះဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဖះအဆုံးအမတိုင်နေဖို့သာသနာပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာဆိုတာကကာယကံဝစီကံမကောင်းရင်
သာသနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်သာသနာတည်အောင်မိမလည်းသီလသာသနာတည်အောင်သူများမှလည်းသီလသာသနာတည်အောင်သာသနာပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေနော် Niksa Sila means you must keep 5 precepts every day, every time, every hours. That you keep the 5 precepts is in your body and body action and verbal action already keep the not to do unwholesome, to do the wholesome, and you become a real Buddhism. Jadi saya menyarankan kita harus selalu menjaga 5 sila ini setiap saat, setiap detik, setiap jam dalam diri kita. Jadi apabila kita bisa menjaga perbuatan badan jasmani dan ucapan kita selalu baik dan menghindari yang tidak baik, berarti kita sudah menjadi umat Buddha yang sebenarnya. သီလကုသိုလ်တွေရအောင်နေ့စဉ်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်သီလကုသိုလ်တွေသီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်မှာသီလသာသနာဆိုတာမပြောက်ပြတ်မှာဒါကြောင့်သီလသာသနာကိုယ်နဲ့နှုတ်မှတည်အောင်သီလသိက္ခာကိုကျင့်သီလသာသနာကိုပြုရမယ် Sayadaw preach again, you must keep 5 precepts, that is in your body and verbal, keep already, control already, abstain from the akusala, and you maybe you become increase kusala. Jadi saya sangat menekankan sekali lagi kita harus menjaga 5 sila ini dalam perbuatan badan jasmani dan melalui ucapan kita. Selalu menghindari yang tidak baik dan selalu mempertahankan yang baik. Dengan berusaha selalu mempertahankan yang baik dan kita akan selalu lebih baik lagi seperti itu. ကဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမနေတော့သီလအဆုံးအမတွေမနေတဲ့သူမြတ်တဲ့အတတ်မယ်သူများမပြည့်တာယူမယ်သူများရဲ့တွေဖြစ်စည်းမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရရတဲ့အကျိုးကအပယ်လေးပုံရောက်မှာပဲပဋိသန္ဓေကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံပဋိသန္ဓေကျိုးပေးမယ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှမို့လို့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရတယ်ဘုရားကအဆုံးအမတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အပြောနဲ့ကောင်းတဲ့အပြောသိပြီးတော့မကောင်းတာတွေမပြောဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါနေ့စဉ်တတ္တဝါတဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတတ်ဖို့လိုတယ်သီလသာသနာနဲ့သီလကျင့်စဉ်နဲ့နေရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေများအောင်သီလကုသိုလ်တွေများအောင်တိုးပွားအောင်နေ့စဉ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ် If you kill and if you steal, if you committing you misconduct, after you pass away, you must be born there for abaya. That is akusala. So you must avoid all akusala. You must keep 5 precepts because of kusala. If you keep that 5 precepts, you can reborn and the whole sun them plane. Jadi kata saya apabila kita melakukan pembunuhan atau pencurian atau perbuatan asusila, kita setelah meninggal kemungkinan akan terakhir di alam penderitaan. Itulah yang disebut dengan perbuatan yang tidak benar atau perbuatan buruk. Jadi saya menyarankan kita untuk selalu menjaga agar perbuatan kita baik. Jadi dengan menjaga 5 sila setelah meninggal kita bisa terlahir di alam yang baik. Okay. ကာယကံကောင်းတာမကောင်းတာကာယကံမကောင်းဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကြောင့်လည်းတဲ့ကြောင့်အပယ်လေးပုံအပယ်မရောက်ဘူးဒီကံတွေကကပ်ပါလာပြီးတော့လူဘဝရောက်တယ်လူဘဝဆိုတက်တန်းတူတယ်သူများတက်တဲ့ကံတွေကပ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တရားဘဝမှာတက်တန်းတူတယ်အဋိဏဒနာကံကကပ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေမွဲတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဇာရကကပ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ကလူမုန်းများတယ်မုဒ္ဒဝရကံကပ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ကဩဇာမရှိကိုယ်စကားဘယ်သူမှမထံဘူးသူရမေရယဘကကပ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲလူဖြစ်လဲလူယူခွေးဖြစ်လဲခွေးယူဝဲဖြစ်ဝဲယူနတ်ဖြစ်နတ်ယူအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရောက်လျက်ဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာလို့ကာယကံကောင်းအောင်နေစမ်းမှဝစီကံကောင်းအောင်နေစမ်းမှလို့ဆုံးပါတယ် If you not abstaining from that 5 precepts, if you reborn in the human beings
at the time, because of the Panadipada, your long life will show. And the Adinadana, because of Adinadana, you will poor. Because of Kametu Misasala, other people will hate them. Because of the because of the Musawara, the people, they are what they tell the truth, but many people don't believe him. Because of the Suramaria, when he was born in human beings, but he was a full man, and if he was reborn in the Deva world, also they were full and full. Okay. Jadi kata saya itu meskipun kita jadi kalau kita sudah melanggar 5 sila, meskipun kita terlahir di alam manusia, akibat dari perbuatannya itu ada. Misalnya kalau kita melakukan pembunuhan, meskipun kita jadi manusia kita akan berusia pendek. Kalau kita sudah pernah melakukan pencurian, menjadi manusia itu akan menjadi orang yang miskin. Kalau perbuatan asusila itu setelah terakhir menjadi manusia, kita akan dibenci orang. Banyak orang yang tidak suka. Kalau melanggar musyawarah atau sering berbohong, setelah menjadi manusia, kita kemungkinan tidak akan dipercaya orang meskipun kita mengatakan kebenaran. Jadi orang itu kita berbicara benar, orang tidak akan percaya gitu. Tapi kalau yang kelima, kalau kita melanggar sila yang kelima, kalau menjadi manusia itu biasanya intelektualnya rendah atau bodoh, ataupun menjadi dewa, dia akan menjadi dewa yang bodoh juga seperti itu. ကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာရင်ဘကဘုရားအဆုံးအမတဲ့ကံကံဤကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့လိုတယ် As a Buddhism, if you do wholesome deed, the wholesome effect will come. If you do unwholesome deed, the effect is unwholesome effect. So you must believe Samavrikkata Samadhi for a Buddhism. Jadi dalam ajaran Buddha ini ajarannya adalah apabila kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Apabila kita berbuat jahat maka efeknya kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga. Jadi dengan mengerti hukum seperti ini berarti kita memiliki pandangan yang benar. ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကလူဘဝနတ်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလိုချင်လဲရမယ်မလိုချင်လဲရမှာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်เนาะလူဘဝနတ်ဘဝเนาะလိုချင်လို့မလုပ်နဲ့တော့เนาะခုကတော့သိနေပြီ30ဘုံလုံးဒုက္ခလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုနာတိလွတ်တဲ့နေရာဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နေရာမှန်သွားတာပေါ့အနွားရညာနဲ့သိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတာဆူပြီးတော့သီလပါရမီဖြစ်ရမယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာပေါ့အများအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာအရင်ရမယ်အဲ့အရင်ကိုတော့မလိုချင်ဘူးဘာလဲတော့သီလနဲ့ပဲသွားမယ်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမြတ်ရအောင်နိဗ္ဗာန်တာဆူပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပါသီလပါရမီဖြည့်ပါ If you born in wholesome, if you do in wholesome deed, you will go to the human beings and deva beings. But if you need that is only suffering dukkha. So you don't need that dukkha. You must need only nibbanasa, physical hodu. That is the best for everybody. If you keep 5 precepts, you must think about to attain nibbana. That is the best. Jadi dengan kita menjaga 5 sila, kemungkinan kita akan bisa terlahir di alam-alam yang baik seperti alam manusia dan alam dewa. Tapi menurut saya meskipun alamnya itu alam yang baik, alam manusia dan alam dewa, tetapi alam-alam tersebut masih merupakan penderitaan karena kita masih alam dewa pun masih menderita. Jadi dengan saran dari saya setelah kita menjaga 5 sila, kita harus mengharapkan kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Jadi itu adalah yang terbaik. သီလတိက္ခာသီလသာသနာကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာတည်အောင်လုပ်တယ်
ကိုယ်သီလသိက္ခာတီးကိုသိက္ခာဆိုတာကျင့်တာကာယကံကောင်းအောင်ကျင့်တာဝစီကံကောင်းအောင်ကျင့်တာကိုသီလသိက္ခာသီလသိက္ခာတိုင်းသာသနာသီလသာသနာဒီကိုမာတီအောင်သီလသာသနာနှုတ်မာတီအောင်လုပ်တာကိုသာသနာပြုတယ်ခေါ်တယ်ဘုရားအဆုံးအမတိုင်နေတယ်ဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ဘုရားခိုင်းတဲ့တိုင်ကာယကံကောင်းအောင်ဝစီကံကောင်းအောင်သီလနဲ့နေပါသီလကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပါ From Sila Sikha is the Sila Sadhana. Sila Sikha means that you keep 5 precepts. At the time, you must control yourself, body action and bowel action. That is in your body and bowel also keep the sadhana. That is real Buddhism. Jadi pelatihan sila dengan melakukan pelatihan sila berarti kita bisa menghadirkan ajaran sila di diri kita. Jadi dengan menjaga 5 sila di perbuatan jasmani dan ucapan kita, berarti kita sudah menghadirkan sila sasana di tubuh kita dan artinya kita sudah menjadi umat Buddha yang sebenarnya. Kayakan, wasikan, kuah, manohkan jangan manohkan kamu. Di dalam kayakan ni lalu dah wasikan ni lalu dah manohkan ni say ni lalu dah adiga say pe. Mainga pale manohkan manoli kamu ya tu. No manoh suraga say ko biar say ka ko jam cita lem hobu, dunia jam lem hobu. No say cita di bulu le say ka bema cita le surah miasi ma cita miasi. နာမှာဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်နှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္တိစိတ်ရှားမှာဖြစ်တဲ့ရသတိစိတ်ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့တွေးထိစိတ်နှလုံးမှာဖြစ်တဲ့တွေးစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်အယောင်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်မှာပဲအတန်တွေ့ပြီဆိုရင်ကြားစိတ်အနံ့တွေ့ပြီဆိုရင်ရသတိစိတ်တွေဖြစ်စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းတတိထားဖို့လိုတယ်အာယုံကိုနှစ်သက်ရင်လောဘဖြစ်မယ်မနစ်သက်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲလောဘဖြစ်မှန်းသိဖို့လိုတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိဖို့လိုတယ်မသိရင်မောဟကဖုံးမယ်ဒါကြောင့်မို့နော်အဲ့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်းသိရှောင်တတ်ဖို့ရတဲ့ကျင့်တတ်ဖို့ရတဲ့တမာတိကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားအောင်ပြောပါမယ်တမာတိသာသနာမနောမှာတည်အောင်လုပ်ပါမယ် Sayadaw also already explained the verbal action and body action. Another one is mental action. You must control your mental action. Every day you do verbal action, body action, and mental action. At that time, you must know the consciousness. Say Chaita. You must know Chaita. Consciousness, because that consciousness becomes from the eye consciousness. Ear from ear, that becomes the ear consciousness. From the nose consciousness, from the tongue consciousness, from the body consciousness. Another one is mind consciousness. It's comes from the Hariyavatu. At the time, if you see the object, if you like, that is lobha, greedy. If you don't like, that is dosa, hatred. If you know, if you see someone or if you hear some sound, if you know that is lobha or dosa, if you know about that, you must control your mind. That is mental action. Jadi Sayadaw sudah menjelaskan mengenai perbuatan melalui badan jasmani dan melalui ucapan. Yang ketiga adalah yang melalui pikiran kita atau bisa disebut dengan cita atau kesadaran. Jadi ada kontak di mata kita, maka kesadaran mata muncul. Kalau ada kontak di telinga, maka kesadaran telinga muncul. Selanjutnya kalau kontak di hidung, maka ada kesadaran penciuman muncul. Kontak di lidah, maka ada kesadaran pengecapan. Kontak di badan, maka ada kesadaran tubuh, kesadaran sentuhan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kontak yang timbul dari pikiran. Dan itu adalah hadayawatu atau landasan pikiran itu munculnya di situ. Jadi setiap hari kita berkontak dengan indera-indera atau objek dari luar terhadap indera-indera yang tadi disebutkan.
Jadi apabila kita memiliki kontak, maka ada pikiran yang timbul. Pikiran yang timbul ini kalau kontak tersebut kita senangi terhadap objek tersebut, maka kita akan timbul rasa loba atau keserakahan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak suka dengan objek tersebut, akan timbul kebencian atau dosa. Jadi setiap hari melalui pikiran kita timbul loba dan dosa. Jadi itu harus kita sadari atau kita sering latih supaya kita bisa selalu sadar akan pikiran itu, seperti itu. မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်မကောင်းတာပြောတော့မယ်မကောင်းတာလုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုန်လေးနောက်ကိုစိတ်ကိုမလိုက်အောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုကပေးရမယ်စိတ်ကိုထိရမှာတတိနဲ့ဝရိယတမာတိပညာနဲ့စိတ်ကိုပုကပေးရမယ်တတိလွတ်တော့စိတ်ကလွတ်တော့မှာမလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့မှာစိတ်ကကိုထားတဲ့ပုံမှာနေတာကတမာတိအာယုန်လေးနောက်မလိုက်တော့ကိုထားတဲ့ပုံမှာစိတ်နေအောင်လုပ်ကိုထားတဲ့အာယုန်ကိုသိနေအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်တတိဝိရိယတမာတိဉာဏ်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ် If you follow the object, you will become greed and hatred. So you must control your mind with mindfulness, effort, concentration, and wisdom. Jadi apabila kita tidak orang yang kita tidak bisa menjaga pikiran kita, maka pikiran kita akan selalu dipenuhi oleh keserakahan atau loba dan kebencian atau dosa. Karena tadi ya loba dan dosa itu selalu muncul terhadap objek-objek yang kita lihat atau yang melalui panca indera kita. Jadi kita harus melatih pikiran kita melalui perhatian penuh atau sati, kemudian melalui usaha, melalui konsentrasi dan melalui kebijaksanaan. Okay. တမာတိတိတ်ခါတမာတိသာသနာမနောမှာတည်ဖို့ရတဲ့တိတ်ကျင့်စဉ်ပေါင်းကမ္မထံပေါင်းအလုပ်ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းပေါင်း40ရှိတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပေါင်း40ရှိပါတယ်40တက်ကအလွယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ဝင်လေထွက်လေသိတဲ့အလုပ်လေအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေအောင်စိတ်လေးလေးသိနေအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကအာနာပါနကမ္မထံဝင်လေထွက်လေသိတဲ့အလုပ်နဲ့စိတ်ကိုထိန်းပါမယ် Calming practice. Sadhana means control your body action, verbal action, and the mind action. If you want to control your mind, Buddha preached 40 ways of concentration. The easiest way is the breathing and breathing out. So Sayadaw will teach you now breathing and breathing, how to breathe and breathe out. Sika berarti pelatihan, sasana berarti ajaran dari Buddha untuk mengendalikan ya, mengendalikan. Jadi Sayadaw akan menjelaskan untuk mengendalikan pikiran. Sayadaw menjelaskan kita ada 40 objek meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah sekarang salah satunya yang paling umum digunakan adalah objek perhatian penuh pada nafas atau kesadaran pada nafas atau anapanasati. Dan sekarang Sayadaw akan menjelaskan bagaimana kita melakukan meditasi untuk objek perenungan pada nafas. လေသိတဲ့အလုပ်ကမ္မထံဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတယ်အဲလေလေးသိဖို့လေလေးကိုအာရုံယူတတ်ဖို့စိတ်ရဲ့အာယုံကအတိကံလေးကလေပဲအဲလေလေးသိနေဖို့ပဲဒါပဲသိတာဘာကြောင့်သိတယ်လဲတတိထားလို့သိတယ်သိအောင်ကြိုးစားလို့သိတယ်လေပေါ်မှာစိတ်လေးနေလို့သိတာပဲအဲသိဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာကိုသိရမှာလဲအသက်ရှူတဲ့ဝင်လင်းတဲ့ထွက်လေကိုသိနေဖို့ပဲအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာ You must practice your mind with breathing and breathing out. If you don't forget that is mindfulness. If you try again and again to know that is effort. If you know one pointness, that is concentration. And if you think about every time, that is wisdom. You must think about that. You must know about your mind, only breathing in and breathing out. That's associated with mindfulness, effort, concentration, and wisdom. Jadi kita harus mencoba berlatih untuk selalu bisa memperhatikan nafas kita. Jadi dan usaha kita untuk memperhatikan nafas ini disebut effort atau usaha yang benar. Kemudian apabila kita bisa selalu mengingat nafas ini dan tidak mengembara, pikiran tidak mengembara kemana-mana, itu disebut kesadaran.
Dan apabila kita bisa what is the Mindfulness, lebih effort ya, the concentration and wisdom. okay. Apabila kita bisa selalu mengingat napas itu dan kita selalu bisa tahu napas masuk dan keluar itu disebut sebagai kebijaksanaan atau wisdom. If you remember again and again that the breathing and breathing out, that is called wisdom. Jadi apabila kita bisa selalu mengetahui dan mengingat nafas masuk dan keluar, itu disebut kebijaksanaan atau wisdom. လေးလေးသိနေဖို့ပဲ9မိနစ်သိနေရင်9မိနစ်သာသနာတည်တယ်10မိနစ်သိနေရင်10မိနစ်တဏှာသိနေရင်တဏှာသာသနာတည်တယ်ဘာသာသနာလဲတမာရီသာသနာတမာရီတိတ်ခါတမာရီတိတ်ခါမနောကံကောက်အောင်ကျင့်နေတယ်ပေါ့အာယုန်လေးတော့စိတ်ကိုမလိုက်ဖဲလေးလေးအာယုန်လေးပေါ်မှာစီလေးနေတာလေးလေးကိုသိနေတာကိုပြောတာပဲဒါပဲသိနေရင်9မိနစ်သိတော့9မိနစ်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေခေါ်တော့ပေါ့10မိနစ်သိနေရင်နည်းနည်းတဏှာသိနေတဏှာပေါ့အဲ့မှာစိတ်ကိုထိန်းနေတာပဲဒီပြန်အာယုန်လေးနောက်မလိုက်ပါလေအာယုန်လေးပေါ်မှာစီလေးနေအောင်တတိဝိရိယတမာရီနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားတာကိုကျင့်တယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်လို့ပြောတာပဲကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျင့်ဖို့လည်းလိုတယ် If you practice the breathing and breathing out, that is called samadhi sikha. At that time, your mind is stand with the samadhi sadhana. So you must know breathing and breathing out every day, every second, every time. If you know about that, your mind will not go away another object. Your mind will concentrate only in the breathing and breathing out. You must try to know the breathing and breathing out. Mindfulness, effort, concentration, and wisdom. Jadi saya sudah menjelaskan, apabila kita berlatih meditasi anapana, berarti kita sudah memiliki samadhi, pelatihan itu berarti kita melatih samadhi dan memiliki samadhi sasana di diri kita. Jadi dengan kita harus melatih meditasi anapana ini dengan 4 hal, yaitu usaha, kemudian dengan perhatian, dengan Sila samadhi punya. Mindfulness, perhatian dengan kesadaran, concentration, usaha, wisdom. kebijaksanaan. တတိဝိရိယတမာရီဉာဏ်တတိကတမ္မာတတိဝိရိယကတမ္မာဝါယမတမာရီကတမ္မာသမာဓိလေးလေးသိနေတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကျင့်စဉ်ကိုသိတယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုလေးရှုတာလေးမသိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်မရှင်တော့ဘူးလေးလေးသိနေဖို့ပဲအားကြောင့်သိတာလဲလေးပေါ်မှာစီလေးနေလို့သိတာစိတ်ကလည်းတတိနဲ့ဝိရိယပြင်စိတ်ကထိန်းထားတယ်အဓိကနဲ့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့စိတ်ကိုထိန်းရမယ်ထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် You must control your mind. If you breathing in and breathing out at that time, the best need is the mindfulness and effort. It must be balanced. If you have not mindfulness and effort, you will forget everything. The mindfulness is called right mindfulness. The concentration is right concentration, and you know the breathing in and breathing out at the time, the right view. Jadi kita harus selalu memperhatikan napas masuk dan keluar. Jadi tadi saya sudah menjelaskan kalau kita harus mengendalikan usaha kita dan konsentrasi kita harus seimbang. Jadi jangan terlalu banyak usaha atau jangan terlalu berkonsentrasi. Jadi ini harus sudah seimbang. Jadi dengan usaha yang benar tadi dan konsentrasi yang benar, kita akan bisa right mindfulness. Mendapatkan perhatian yang benar. Mindfulness is right mindfulness. If you think about the breathing and breathing out. Jadi apabila kita bisa mengingat napas masuk dan keluar, itu berarti kita memiliki perhatian yang benar. Right mindfulness, right effort. Dan kita memiliki usaha yang benar. Right concentration. Dan konsentrasi kita juga benar. Dan apabila kita bisa
mengerti nafas masuk dan keluar, nafas yang masuk dan keluar ini Wisdom apa, is berarti right view. kita memiliki pandangan yang benar. Wisdom is right view. Ya, itu adalah Right view means that kebijaksanaan. you only notice the breathing in and breathing out. Artinya dengan pandangan yang benar ini kita hanya mengetahui nafas yang masuk dan keluar. 9 မိနစ်သိနေရင်9 မိနစ်သာသနာပြုနေတာပဲဘယ်မှာပြုတယ်လဲမနှောမှာသာသနာတည်အောင်လုပ်တယ်ဘာသာသနာလဲဆိုသီလသာသနာသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့သီလသိက္ခာရတယ်သီလသိက္ခာရတော့မနှောကံကောင်းတယ်အဘိဇ္ဇာတွေဗျာပါဒတွေမလာတော့ဘူးလောဘဒေါသတွေမလာတော့ဘူးမလာအောင်လုပ်တာကိုပါလဲတရားကျင့်တယ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ပညာကျင့်စဉ်နဲ့မှဖယ်နေမယ်ဒါကြောင့်မို့သီလတမာတိကျင့်စဉ်ခေါ်တမာတိသာသနာမနှောမှာပြုတည်အောင်9 မိနစ်ရအောင်10 မိနစ်ရအောင်နေ့စဉ်တမာတိကုသိုလ်တွေရအောင်ကြိုးစားရပါမယ် If you will concentrate 5 minutes breathing and breathing out, your sadhana is 5 minutes. If you concentrate 10 minutes, your mind in your mind the sadhana is 10 minutes. After that you continue and you concentrate more and more. Your sadhana will keep in your mind. That is very good. At that time you are a bit you can avoid from them abhijja and vyabada. At that time your wholesome because of your wholesome deed, wholesome karma that will go to wholesome deed. Jadi apabila kita bisa berkonsentrasi selama 5 menit, berarti kita sudah menghadirkan sasana di diri kita itu selama 5 menit. Dan kemudian apabila kita bisa 10 menit, berarti kita menghadirkan sasana di diri kita 10 menit. Jadi apabila bisa lebih lama itu sangat bagus menurut saya itu. Dan itu adalah merupakan kusala karma dan perbuatan yang baik. အဲ့လိုတမာတိကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုထိမ့်တတ်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီဒါတမာတိသာသနာနေ့စဉ်ပြုတတ်ပြီဘယ်မှာပြုတာလဲမနှောမှာသာသနာတည်အောင်လုပ်တယ်အဋိဌံဒိဋ္ဌံလုပ်ပါစိတ်ကထိမ့်ရတာတော့ခက်တယ်နော်စိတ်ကတတိဝရိယတမာတိနဲ့အဓိကတတိနဲ့ဝရိယပဲစိတ်ကထိမ့်တာပါပဲကိုလူချင်းသိရအောင်လုပ်တာကဝရိယပဲတတိကတော့အရေးကြီးတယ်တတိကတော့လွန်လို့မရှိဘူးဝရိယကလွန်ရင်လည်းမရဘူးလိုရင်လည်းမရဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဝရိယလေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဝရိယကနော်အဓိကတော့အရေးကြီးတယ်တအားကြီးစိုက်လို့မလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝရိယထားဖို့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့စီအရောက်ရောက်လေပေါ်မှာစိတ်လေး9 မိနစ်နေအောင်ဆို9 မိနစ်နေသွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာပဲနော်10 မိနစ်ဆို10 မိနစ်တနာရီဆိုတနာရီကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ပါဒါဆိုရင်စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်သာသနာမနှောမှာတမာတိကျင့်စဉ်တွေကျင့်တဲ့ကတမာတိကျင့်စဉ်ကနော်အရှင်ရလာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပါပြီနော် If you practice meditation, breathing and breathing out at that time, if you can control your mind 5 minutes, you must determine another 5 minutes, maybe 10 minutes, between 10 minutes, my mind can concentrate in the breathing and breathing out. That is daytana parami. So you must control your mind, daytana parami, willful the parami. At the time, every day you must practice meditation and you must go on daytana and 5 minutes to 10 minutes, 10 minutes to 15 minutes to extend to 1 hour as like that. You must control your mind. At that time, your mind is keep already the sadhana. So it is if you practice the breathing and breathing out, you must the important is mindfulness. Sati. If your mind is go out, that is not possible to concentrate. So mindfulness is very important. But only mindfulness is cannot control the breathing and breathing out. It needs effort. Effort means you must balance the effort. Over effort is not good. Weak effort is not good. You must adjust the effort, and mindfulness is essential every second, every time. And at the time, your concentration will more improve and improve. Jadi apabila kita melatih
meditasi. Sorry, the first one. Meditate, concentrate on the breathing in and breathing out. At the time, your mind will keep the samadhi sadhana. Jadi apa tadi diulangi lagi. Jadi apabila kita bermeditasi dan berkonsentrasi pada meditasi anapana, berarti pikiran kita sudah memiliki samadhi sasana dalam diri kita itu. Dan apabila kita melatih meditasi, kita bisa berkonsentrasi selama 5 menit. Kita harus meningkatkan konsentrasi kita dengan membulatkan, dengan bertekad. Pikiran saya mau berkonsentrasi selama 10 menit. Kalau bisa 10 menit ditambah lagi 20 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Jadi kalau bisa pikiran tidak lari kemana-mana dan tidak mengembara selama 1 jam, itu sangat baik menurut saya. Nah, dan untuk jadi kita bisa menyempurnakan aditana parami atau kesempurnaan kebulatan tekad. Nah, tapi dalam meditasi anapana itu yang paling penting adalah kesadaran kita. Jadi kalau pikiran kita selalu mengembara dan tidak ada kesadaran, konsentrasi kita tidak akan meningkat. Tapi kesadaran saja tidak cukup, dibutuhkan usaha. Usaha juga tidak boleh terlalu keras, dan usaha juga tidak boleh terlalu lemah. Jadi kita harus menyeimbangkan antara usaha dan kesadaran kita. Jadi dengan usaha dan kesadaran kita meningkat, setelah seimbang, maka konsentrasi kita pasti akan meningkat. Tamari Dadana, Tamari Jinsini, Manomadi Ang, Manoma Dadana Buddha Ang, Tamari Jinsini, Magenda Busan, Tamari Dadana, Dajan, Tamari Dadana, Jenda Pulure, Jenda Jensiarida, Miai Densiarida, Metagametan, Boda Nutri Gametan, Adupa Gametani, Shiva, Marana Nutri Gametani, Shide, Araga, Tamari Dan, Tamari Jinsini, go, Tembule Lure, Jembule Lure, no? Tu Sakane do Dwa on Legigan Koa, Lady the Lone, Lily Gubra, Miera, Dini on Legigan Lugua, Da Sego Tinta Dwabiso, Dibi, Gamatani, Diana, Lueda Babi, no? Gamatan, the Kune, the Diburia, the Mari, Agang Dwabiso, and the Diburia, the Mari, Nya Agang Dwabiso, Pegamatan, a Lolo, Lueda, I met young Lude, Koa Lee, Ayungani. Kamatan Biano Meso now, Cogamita Gamatan, so and Tandava Binya, and Tandavari Bomba, Mita Tana, Tandavadi go, I Yuda for Lura, Dabe. The Mita Gamatanga and Ironess and Mita, water put, they let them Majinaji and Medara, Buddha Nodri, Alafia, Gonodigo, and Meda, I Yuda for Luva, the Dajambo, the Anavana Gamatanda, Sakamba on the deep Waria, the Mari, Nya Ari Gao, my legend and looked up, Dazu, Tamari Dadana, Tamari Jins, Manoma, Buddha Dwavi, Dazo Manogan Gong Dwavi, Manop Pusen Dwavi, no? Manop Pusen the Tamari say A Lavis or no, Bienya Jinsengo, Taka Jinda or not, then we were Jinda on Tamari Dadana, Bienya Dadana Buddha on, Manoma Bienya Jinsen, Tamari Jinsen, Jimma, Manogan, Gong, Manoma, Dadana, Di Me, Dajan, Dadana, Buddha for Yejiva there. There are many Kamdhana means 40 ways of the concentration. But firstly, Sayadaw teach the breathing in and breathing out with mindfulness, effort and concentration. If you more concentrate, Sayadaw want to continue to teach the Buddha Nusari, the loving Buddha Nusari and Metta, Asuva, Marana. Sayadaw want to teach, but you must start from the breathing and breathing out. If you start breathing and breathing out, the concentration may be more improved and improves. So if your concentration is improved, Sayadaw can continue to teach the other concentration, but you must start from breathing and breathing out is the best. So Sayadaw teach the best. If you want to concentrate Buddha Nusari, the object is change. Object means now your object is breathe in, breathe out object, but you go to the Buddha Nusari, you must change the Buddha qualities. If you want to change the loving kindness, there are 5 to 8.
Sierra will want to teach, but there is no time in here. After your concentration is improved, Sierra want to teach the wisdom. Jadi kata Sayadaw ada 40 objek meditasi. Jadi menurut Sayadaw yang paling bagus adalah objek meditasi napas ini, perhatian penuh pada napas. Jadi setelah kita berlatih anapana ini dan setelah kita memperoleh konsentrasi setelah kita memperoleh kesadaran dan setelah usaha kita cukup kuat, baru kemudian Sayadaw bisa mengajarkan meditasi yang lainnya, yaitu yang selanjutnya biasanya adalah Buddha Nusati, Metta Bhawana, dan Asubha Bhawana. Jadi yang keempat adalah Marana Nusati. Ini adalah 4 meditasi pelindungan. Jadi itu adalah perenungan kepada Buddha, perenungan terhadap kematian, perenungan kepada tubuh yang menjijikkan, dan adalah meditasi cinta kasih. Jadi 4 ini adalah meditasi pelindungan. Nah, tapi kata Sayadaw sebenarnya pengen mengajarkan 4 teknik meditasi ini, tetapi karena sekarang waktunya terbatas jadi tidak bisa. Jadi Sayadaw menyarankan kita untuk melatih anapana meditasi sampai kita berhasil. Setelah kita punya konsentrasi yang cukup, baru Sayadaw bisa mengajarkan teknik yang lainnya. Jadi sekarang yang paling penting adalah anapana meditasi napas dulu, karena ini adalah yang paling kuat dan yang paling direkomendasikan. Tamari Dadana le Bisa ne Dhammarata di Penema, Denga Pan, Wikamana Pan, Benema, no? Tajamo Bisa Diti Benemoya Due, Daga, Wipadana Yani Ya, Mani Diboya, the Pinya Jizin, Jame, Pinya Jizin, Suraga, no? Mani Piaga, Desa Liberty on Loma, Ticaro, no? Desa Liberty Boya Due, Doka Desa Tada Dia, Yona Dive. Tamuria Desa Tada Dia, Yona Dive, a Johnny Yona, a Jone Vishide, a Johnny Judy Machidania, Nirona Desa. Nirona Yonga, Nyan, Pinya Suraga Pale, Doka Letide, Doka Pijan Letide, Doka Machidania Letide, Machidania Yonga Divoya Due, Pinya Bawana, Boya, Pinya Jinsen, Jimbo, Yiji, the Pinya Jinsenga, Paya, Soma, Dadana Roma, Pinya Deka, Pinya Dadanaga, Yiji Zombe. If you concentrate more and more, your concentration is more improved. The best is wisdom. But firstly, you must know the Four Noble Truth. The Four Noble Truth is a suffering truth and origin truth, the path leading to the cessation of the suffering truth and the cessation truth. If you want to cessation, you must practice the path leading to the cessation truth. Firstly, you must know suffering truth. Suffering truth is in this very life, you are Rupa and Nama only. Rupa and Nama are suffering, dukkha. Last life also Rupa and Nama. They are also dukkha. You must know the cause is suffering, the effect is suffering. If you know about that, you want to escape from suffering. So you must practice the Eightfold Noble Path. That is the path leading to the cessation truth. If you practice that more again and again, you will get cessation truth. Jadi menurut saya apabila kita sudah berarti konsentrasinya sudah tinggi dan sudah tadi katanya sih sudah mentok ya, konsentrasi sudah mentok, atau mungkin artinya adalah 40 objek ini sudah selesai, berarti kita harus melanjutkan ke pelatihan kebijaksanaan atau wisdom. Jadi pelatihan kebijaksanaan ini adalah kita harus mengerti 4 kebenaran mulia. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengerti lenyapnya dukkha atau nirodha saca, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Jadi untuk mengerti ini kita harus mengerti kebenaran mulia pertama dan kedua dulu, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha dan asal mula dukkha. Jadi kita harus mengetahui dukkha ini adalah nama dan rupa. Jadi kita harus mengetahui nama dan rupa ini dukkha dan asal mulanya juga adalah dukkha. Hanya orang yang mengetahui semua ini adalah dukkha, maka orang itu berkeinginan untuk terlepas dari dukkha. Jadi setelah menembus kebenaran mulia pertama dan kedua ini, maka kita bisa melatih
kita harus menembus kebenaran mulia ketiga, yaitu kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Caranya dengan melatih jalan mulia berunsur 8. Jadi dengan melatih jalan mulia berunsur 8 ini setelah terus menerus, kita akan bisa menembus kebenaran mulia ketiga, yaitu lenyapnya penderitaan. Tiga ada. Yau nan dukha be, yau di tibo ya doe, yau ko mati da yau ko daithi kate. Ama mian na po, no, misa daithi, misa ma do daithi ayu de. Nga lu droba yau ja mim ada daithi, taka daithi, agriya daithi de ro, myu ama mian na de. Aram ba jang le mati lo be. Ti ye do kwa. Yau ko tibo ya doe, dajile ba shu among ne phaya ho de yau di klasi de ne. Di sau thà rồi mông sửa mà mông phía phải là đại chỉ ba sửa mà đại chỉ ba sửa lại đại sửa lại là mông này luôn đi bị rồi mông này mà đại chỉ ba miao chỉ bị rồi nó đại chỉ ba cũng bị này đấy dấu đi cái nét sen này xem nhiều gì vậy đấy ai dấu đi cái đi on tiền mà tiền bị rồi thắc đi này on lấy chẳng hạn lúc đó thắc đi này on lúc đó rồi nhang cái bỏ để coi đấy bây giờ bảo na bây giờ diễn sinh của diễn này bây giờ diễn sinh mà nó mà đi on lúc để coi đấy alo tiền đi tiền bị rồi diễn đi này đi bị tiền đi diễn đi này đi bị rồi bây giờ đi vô ya rồi cháu mà chú mà đi vô ya rồi bây giờ đi on để chẳng hạn lúc mà ai chẳng mà bây giờ bảo na bỏ luôn ya mà alo tiền đi rồi coi diễn sinh này diễn mà tao mà đi diễn sinh của chị xem rồi bây giờ diễn sinh ya à ra phía rồi tiền mà vậy đấy alo mà yêu nàng cô mà đi đây bu đó là話đến 30 bông nó ngà yêu nên nam bé gì đấy 30 bông nó ngà bà lẽ yêu nên nam bé gì đấy yêu nàng ngà lúa ye ngà bé gì tu rồi ba yêu cha mấy mà bố cô ta đó ở đó còn lấy vào lu nạp chăm mà mấy gì đó cả bà lẽ yêu nên nam bé gì đấy luôn đi chỉ đi bây giờ thắc đi nhiều lấy chẳng hạn lâu đó cô biến nhà bảo na bỏ đấy khỏi đấy alo bỏ ra bên nhà bây giờ yêu đi cô chỉ biết rồi anh ấy sao đâu cả anh đã sửa mà Upadana nhân niệm mà ai cha mà daithi xem mà ai cha là bà lẽ daithi mấy sa daithi nó bây giờ bây giờ mấy sa daithi rồi ai mà nó cảm phiêu sinh đi bồi ya rồi daithi đi mà gặp bồi ya rồi Upadana biến nhà diễn diễn biến nhà bảo na cô bỏ ya mà yêu năng cô đi ông lo mà You must know all 31 existence are Rupa and Nama. If you don't know that is Rupa, that is not Nama, if you don't know, you will attach your husband, wife, and your baby as like as their parents also. If you don't know, you will attachment. You must know. If you know that Rupa and Nama, your attachment. The attachment is disappear. So if you want to know the Rupa, you must discern 4 elements. If you discern 4 elements, all are consist of particles. That particles are 22 types. That is called Rupa. That 28 type of Rupa are arising and perishing. That arising and perishing, if you think about that arising and perishing, you must think about anicca, dukkha, anatta. If you know about that, your attachment will disappear and abhijja, domanassa will disappear. So your kusala karma become increase and increase. That is near to attain nibbana. So the important thing is you must know nama and rupa, or nama and rupa are anicca, dukkha, anatta. If you want to know, you must learning from Dhamma. You must knowing from the Sayadaw and other wisdom noble bhikkhu. And after that, you must discern. That is, you must discerning of the rupa. Start from 4 elements. At that time, you can see the many klapas, many particles. After that, it must be in the lights for 22 times. After you designing the nama and rupa, you must go to cause and effect. If you know cause and effect, there is no cause, there may be no effect.
If there is cause, there is effect. There is no man, no woman, no creator, only Rupa and Nama. If you know that they are arising and perishing, their quality is arising and perishing, that is very good for everybody. So you must try to know, you must try to see, not your eye, your mind, and that is called wisdom. Jadi kata Sayadaw dari 31 alam ini semuanya berupa nama dan rupa. Jadi orang yang tidak bisa melihat nama dan rupa ini biasanya akan timbul kemelekatan karena mereka melihatnya itu sebagai laki-laki, perempuan, suami, istri, anak dan sebagainya, atau rumah, mobil dan sebagainya. Jadi karena tidak bisa melihat sebagaimana adanya, maka mereka timbul kemelekatan. Nah, karena kemelekatan ini maka inilah yang disebut dengan penderitaan, ya, dukkha. Ya. Jadi untuk itu saya menyarankan kita untuk bisa melihat nama dan rupa sebagaimana adanya. Caranya yaitu dengan berlatih meditasi 4 unsur. Jadi dengan melatih meditasi 4 unsur ini kita akan bisa mengetahui bahwa tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur: tanah, air, api, udara, dan angin. Tanah, air, api, angin, 4 ya. Tanah, air, api, angin. Jadi 4 unsur, setelah melihat 4 unsur ini kita akan bisa melihat bahwa tubuh ini terdiri dari 28 macam kalapa. Dan pada saat setelah bisa melihat kalapa ini, kita akan bisa melihat kalau partikel-partikel kalapa ini hanya timbul dan tenggelam. Timbul dan tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kita harus merenungkan bahwa kalapa ini atau tubuh ini itu hanya bersifat anicca atau tidak kekal, dukkha atau bersifat penderitaan, dan anatta atau tanpa adanya inti. Jadi hanya dengan melihat ini maka kita bisa mengetahui dukkha yang sebenarnya atau nama rupa yang sebenarnya. Jadi saya menyarankan kepada kita untuk bisa melihat nama rupa ini. Okay. ယုံနာကိုမသိသေးဘူး ယုံနာကိုမသိရသေးဘူးဆိုရင်ကိုသိနိုင်တယ် ဇာတိဒုက္ခ ဇရာဒုက္ခ ဗျာတိဒုက္ခ မရဏဒုက္ခ တောကပဋိဒေဝဒုက္ခ ဒေါမနတုပါယတသံဘဝန္တိလို့ဘုရားပြောတယ်ကိုမြင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြည်ပါကဲဖြစ်ပြီးလူဖြစ်ပြီးနတ်ဖြစ်ဗြဟ္မဖြစ်အပေတော့ဖြစ်တာကိုဇာတိခေါ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇရာနောက်ပဲအိုမအမှန်လားမအိုမအမှန်လားအိုမအမှန်ပဲတတ္တဝါတွေကအိုခြင်းဆင်းရဲမအိုခြင်းပဲနဲ့အိုရတာကိုဗာလဲဆင်းရဲအိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာတိနာမယ်နာမတတ္တဝါတွေအိုနာသည်လွတ်တဲ့လူရှာမယ်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းလွတ်တဲ့လူအိုနာသည်အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေတတ္တဝါတွေဒီဆင်းရဲတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့တောကဆင်းရဲပဋိဒေဝအငိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဥပါယတာဆိုတာပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုမြင်နေတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုကြည့်တယ်သိရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါကဘုရားလိုချင်တဲ့ဆင်းရဲတော့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးယုံနာဒုက္ခကိုဘုရားကသိရမှာအဲ့ဒီယုံနာရှိပြီဆိုရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်တောကပဋိဒေဝတွေလာမယ်ဒီဘဝတည်းမဟုတ်နောက်ဘဝလည်းဒီတိုင်းနောက်ဘဝလည်းဒီဘဝနဲ့ဘဝတိုင်းဒီတိုင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေကဒုက္ခတွေလို့သိနေရင်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိရင်လည်းကောင်းတယ်သိနေရင်လည်းတံဝေကညာရတယ်ဒုက္ခကိုယုံနာဒုက္ခကိုသိကျင်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုသိဖို့နာမ်ကိုသိပါရဲ့လမ်းစကောင်းရဖို့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အခုကအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါကိုမြင်တဲ့ဒုက္ခကိုနေ့စဉ်သိနေရင်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာကျင့်စဉ်ကျင့်နိုင်ရေးအတွက်ခုကအဲ့ပဲဒုက္ခဒေါမနတုပါယတတံပွန်တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတဒုက္ခအပေါင်းဤသမုဒိယဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဆိုင်တော်သူတော်ကောင်းတွေပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ပေါ့နော်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကိုကအဲ့ဒုက္ခတွေသိအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တံဝေကဉာဏ်တွေရပါလိမ့်မယ် No, you don't know the Rupa and Nama. Rupa and Nama are dukkha, you don't know. No. But you must start from the Jadi, Jaya, Vyadi, Marana, Soka, Bridewa all are dukkha, suffering. You must know roughly that first. If you know that, you want to escape more and more. At that time, you want to know how to practice Nama and Rupa. At that time, you will know that Nama and Rupa are dukkha. But
Buddha roughly teach Jati Jaya, Vyadi Marana, Soga Vidiva Dukkha, Domanasa Upayasa, Dukkha, Astra Dukkha. But if you don't know that, if reborn is only Nama and Rupa, or it also Nama and Rupa. But every time we are suffer, dukkha. But you don't know detail. Because of you have ignorance. If you have wisdom, you can know everything is every living beings and non-living beings are all dukkha. You must know as like that. So if you know about the Jati Jaya, Vyadi Marana is dukkha at the time. That is, if you don't know the Nama and Rupa, you must think about that many times. That is very good. But Buddha needs to practice, if the Buddha way is, you must practice Nama and Rupa. That Nama and Rupa are dukkha. Oke. Jadi sekarang ini kita belum bisa melihat nama dan rupa sebagaimana adanya kalau nama dan rupa itu adalah dukkha. Jadi saya menyarankan kepada kita bahwa kita sekarang ini caranya adalah dengan merenungkan bahwa kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah dukkha. Jadi dengan merenungkan secara kasar dulu kalau ini 4 hal ini adalah dukkha. Jadi hidup ini, kelahiran ini dukkha, tua, usia penuaan, sakit, dan kematian adalah dukkha. Jadi dengan kita merenungkan ini terus-menerus dukkha, maka kita akan timbul keinginan untuk bisa terlepas dari dukkha ini. Maka setelah ada timbul keinginan itu baru kita ada kepikiran mau belajar meditasi bagaimana kita bisa menembus dukkha ini seperti itu. Jadi tapi dalam ajaran Buddha itu kita bukan cuma merenungkan hal itu, tapi kita harus melihat langsung nama dan rupa itu. Jadi adalah apabila kita bisa melihat nama dan rupa itu adalah dukkha, itu adalah hal yang sangat baik bagi kita, itu menurut saya itu. Ini dukkha ko ti ya me dia be no. Dukkha ko jang la mo mati lo phit ta be. Ti yin pnya bhavana mano ma tadana pyu ta bu pnya tikkha pnya tadana mano ma ti ang lo ya me. Ada ka aye ji song be. အိုနာသေးတွေနဲ့ကြည်နေတနေ့သိနေရဉာဏ်ရှင်နဲ့ဉာဏ်ရှင်တော့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ကုသပညာဘာဝနာပွားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုမသိရင်တော့ဉာဏ်မရှင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ကြတဲ့ရှင်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမသိလို့ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မို့သိဖို့ရတယ်ဘုရားကပညာပွားခိုင်းတယ်ပညာသိက္ခာကိုကျင့်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်သိဖို့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပညာဘာဝနာမနောမှာဒီပါအဲ့လိုသိပြီဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီနော် The truth of the suffering is the Nama and Rupa. It's because of Nama and Rupa, we must think about the cause. The cause is ignorance. Ignorance, craving, clinging, and we do walking of karma. At the time, we reborn again and again, Sandara. So if you want to cut off the Sandara, you must practice the wisdom. Wisdom is very important. But in this time, you don't know the Nama and Rupa, but you must think about the Jati Jaya, Vyadi Marana, Soga Vidiva Dukkha. You must know about that again and again. That is wisdom for you. Jadi kebenaran mulia pertama tentang penderitaan itu adalah nama dan rupa. Jadi kita harus mengetahui asal mula dukkha dan kita harus bisa menghilangkan asal mula dukkha ini. Jadi dengan kita bisa mengetahui nama dan rupa ini adalah penderitaan, berarti kita sudah memiliki kebijaksanaan. Tetapi karena sekarang ini kita belum bisa melihat nama dan rupa sebagaimana adanya, maka kita harus merenungkan kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian itu adalah dukkha. Jadi dengan perenungan seperti itu adalah kebijaksanaan juga bagi kita untuk sekarang ini. Jadi saya menyarankan kita untuk selalu merenungkan hal ini. Ko tiတဲ့အိုနာသေးတော့သိနိုင်ပါတယ်ကိုနာသေးက30ပုံလောကပြမကြီးလည်းမလွတ်ဘူးဘူးမှမလွတ်တဲ့ကြောင့်
အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတွေသိနေရင်လည်းကောင်းပါတယ်သိနေရင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်မသိရင်မရဘူးဒါကြောင့်မို့သိအောင်နေ့စဉ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်တည်ငါပါဟံတည်ငါပေါင်းများစွာကနေမသိတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့တွေ့တာမှုပယ်တယ်တွေ့တာမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေပယ်တယ်တည်ငါပါဟံတွေဝိက္ခမနာပါဟံနောက်ပိုင်းရင်တည်ငါပေါင်းများစွာဝိက္ခမနာပေါင်းမျိုးပဲသမုတ်စေတာဆိုတဲ့និရောဓဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်လာမယ်ဒါဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလာမယ်အဲ့ဉာဏ်ကိုထက်ခါတက်ကနေ့စဉ်ပညာသိက္ခာပညာသာသနာမနောမာတိအောင်သာသနာပြုတတ်ပါစေပညာသာသနာပြုတတ်ပါစေ All 31 existence are suffering because that is Rupa and Nama. If you don't know Rupa and Nama, you must know about the Jadi Jaya, Vyadi Marana is Dukkha, Dukkha, Dukkha. If Dukkha because of the ignorance, if you know the Dukkha at the time, you wipe up the ignorance, craving and clinging. At the time, at the moment, you think about the Jadi Jaya, Vyadi Marana. At that moment, you wipe up the avijja, tanha, upada. So that is called wisdom. If you develop your wisdom, you want to escape from the samsara. At the time, you want to know the wisdom more and more. At the time, you must practice more and more. You can escape from the samsara. That is called nibbana. Jadi saya sudah menekankan sekali lagi 31 alam ini semuanya adalah penderitaan karena hanya terdiri dari nama rupa. Jadi kita harus melihat nama rupa sebagaimana adanya apabila kita ingin terbebas dari penderitaan ini. Tetapi saya sudah mengatakan lagi karena kita sekarang belum bisa melihat nama rupa sebagaimana adanya, berarti kita harus selalu merenungkan kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian itu adalah duka itu harus selalu direnungkan. Karena itu adalah kebijaksanaan yang awal, tingkat awal. Jadi dengan kita memiliki kebijaksanaan ini, kita akan ingin terbebas dari duka ini dan kebijaksanaan kita harus dilatih lagi dan nanti apabila kebijaksanaan mencukupi, kita akan bisa mencapai nibbana. Tila dekha, tila dadana, tamari dekha, tamari dadana, pinya dekha, pinya dadana di ko ma di aung, no ma di aung. စိတ်မှာတည်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုနိုင်ကြ၍သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ကြပါစေ May you be Sila Sikha, Sila Sadhana, Samadhi Sikha, Samadhi Sadhana, Pinya Sikha, Sadhana, Pinya Sadhana will attain, will keep very strictly in the Sila, Samadhi, Pinya, and may you attain Nibbana quickly and smoothly because of your practice meditation. That is Jadi saya menginginkan supaya mengharapkan supaya kita selalu berlatih sila dan melatih sila samadhi panya agar sila sasana, samadhi sasana dan panya sasana selalu ada di dalam tubuh kita dan dengan memiliki sila sasana tersebut dalam tubuh kita akan bisa terbebas dari lingkaran penderitaan dan mencapai nibbana.